Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Terinkano maremu rabbani sukuni anto wadan jamu rabbani sukuni bani su taw digira ado bani su watin den kuni denga watin hadanga. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Gelle hakumen go fayni gelle no khobe gani Europe, Amerique, Asie na wara Afrique ta ma Océanie. Hakuni ne ada khantande awakata silami suga katoke video hayni anga kata hayni duna lolo bango batatu kunagati o salamu kata kasu banu mesususu khamare me sidia ya Khureshi depuis New York Bronx ado khakapalema khama kombe khagra ani journaliste Abdoulaye Konate lenkiri kota tarike ga mo no khobe gani New York ya lenki khadi oro professeur Sidia Khourechiru lenki o tago ta hengal lenki o gamunda oro terenkano marmuna menni miswasa gelle agara safari takibe dabari kata no kobe gani Ameriki kutiye kedi lenki agoma Bronx ya New York. Professeur Sidia Khourechi sadon billanga tengana kata tirinunga natandanga. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Annam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. abla kunati wa kunyin wa gamma mana agamma re menda ga akhi shidi ya haya quraishi yani lenke ona annak famini bronzwa uri yesa qasu kilo fo arakim baga ana wajibi mare mun kama wakati gebe ina tirne nyanya na sidi ya haya quraishi amma video kunba da barba wa munda annak na no jidi donc wo besu kunyin soni kellemme fulane lemme saraqel lemme wala fo lemme wo besu kunyin anto gonda nyamu aranta ko dingira ni yorku ta bendi agana to keta ke uchenda baga sare shidi aya quraysh alhamdulillah besu wo golle ke tumanda serebe gani du sankondi ngeke ni jaranda na nyay onna jarande nyana to qur'ana aro yitte aro allah rakto ngana gemu serebe watte gana nya ora nya ngana nya na to aro allah rakto ngana gemu ko ni jaranda no nyay sahana allah bani amga wa amurna allah maga allah ganda saha sidu nya watin tonda aga mari menda ga akhinya ni shidi aya quraysh qasu biro fo ken dangi keta ke okilun ci kati mali nga ota on tanna banga ko aga ndagiri allah ma ngari ni morno ko koni wa New York sonu ko o ga kunin wa ga mamana o gari serube nga gemundoy ablay ko na to ndam nguliya na ota ne ko Atlanta tagenya nandiga warane ko Chicago nandiga warane ko family ni awa Boston mare me ngono ar Ohio awa nandiga warane ko family ni awa Washington nandiga warane ko family ni ma Denver Colorado. Donc kembere ne wo be sukuni anto gonda njamo aranta o dingira sidi ya Khourechi so nkenya nyamo baka wagadu ni so ngan dingira khore ay wagadu ni tanater halle de bi adabi awa hanani kombisale ya kemo murtani nyendi adabi lagare ne gumbo ay kembere ne duana akhara na ga kunyi na ga mama gumbo ni so nken dingira nya be so de beke tu be surato ko mugu donc ga mare benda ga ari o buguro français ay ora kasu hilnya Paris ma kasu sikinya Paris parce que ora kasu sikibito ana manka woni Paris ipine sur scène 74 iri carrière ora kasu hili anna ko naro tampiro hande ko tanyano bo na kasu ganda diga kommi o yankana montra ka jamanga o sababu maka kata to mo montra o diga yanka ipine mo na sonu gon to ko la sezi ko hili o maka Paris bani mo maka montra bani mo maka ipine sur scène donc o gari niero ku yere gari ora sezi ko hili tagundere bani ngam o maka Brooklyn bani ngo to ko ablay konate maka kengani almateri international nya wara ran ke famle tourna gewnya kengani gidi maka do gayaga nandiga wara Dakar sezi ngo maka Pikine donc hibe ga dangi kendi sore sugane watenya gwa nyanda ga usiki ando ya ngana nya na atoy o wanja ranti allah angana ngaten ko nora watte be gwa parce que hadamare me sugwara ri watenya usiki ablay konate ananya ngendiga watte go do tournda fay amma marekta watte ki seren julu wate nyaw sikki angara docteur nya ina mpa ya radio nya ina lo masinya mala suntanga teke bo angara tambe angara kinya alla ko mo o hay ona hayite nya ma fareti kamar tambille wate nyanka nabi la isa danga hande tambille wate nda jar nya kameke wate jo jar ndi qur'ana yiti yo saha na alla ma sere be gana ando wate go sikki angandari katwo diga inna ka angoni ni angara nyoga diga ka
o sesin to qabla ko nate maga brosire kendo no woddu ana garawna ti keta ke wakati ngine tawa kene oro xamne nyeke wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh modi watina nanga ora duwaunga ori raga ora amina kharaga mosiri ken kuna alhamdulillahi rabbil alamin anyan kadebeke New York ya plus précisément le 5 décembre 2016 donc kendo sasanaga anga jamane ke mogosiri alle jamane ke amma khambe New York bane andaga Boston ya andaga Atlanta andaga Ohio andaga Washington DC donc andaga nokugabe harsa téléphone ngar hari wuri téléphone nyali nanti iramugo nanti amba kenga ama kodobe ga to mayre ama gabo kha iwa munda ira nyaga maga ti Allah annan kiniya bon anti dang Allah ta fofu la ru kiniya parce que watinga kebe ga to ama gabo anga hamunda na nyille kata no ko be gani sare de beke agani no ko be gani gumbu demba sala professeur Sidia Khoureyssi amba ke malido sasana awakata presque 6 mois lenki am anga gunne kedi anda tournée européenne dabari ambogo alle tournée américaine khadabari donc alhamdulillah rabbil alamin allo en New York ya jama be bane gabo alhamdulillah rabbil alamin te oro soro su kitengaro med golle kedi asura alhamdulillah ko rabbil alamin professeur Sidia Khoureyssi lenki ke ga katuno kebe kondandanga kengani ko jarani ke killenyani bawo inanti Sidia Khoureyssi lenki igana toke ko hali be gamana walle watu nanti ke modi ona moko nanti modi jarandani nyani sidi alhamdulillah rabbil golle ke be angayi angol le nyani te khadi Allah golle ke da sabu o kuma kenko andu watindo kumenu garo medi kunyanda sahandi lengi New York ya donc itinalli nancheti idigan kannenga nanti I wanti gana wamma mana alle New York angara geli tambe kebero gollu koto kumena angara bogi kama alhamdulillah rabbil alamin I wanti ganti ken karanga I wadu nganda kade alla gana to ke jidi iti modi nyana nga modi fonnancire nyana nga bagile hetanga donc ando client da burtene donc professeur Sidia Khoureyssi harsa o galla wan tirni kebe wati nga kebe ka to amagabo professeur ali qasu hilliya ado 2 semaines mais ante madame mukuga jimi katanga mobe alla tete langi to ko parce que angari hajunu ko ben wara amare munyane alli kata pour ni dema donc anda date kere anda pousser ani la kasome kiniya inshallah o kande départ nga le 2 avril 2017 anga baka New York anga nyime baka no ko be gani Afrique ta nga agani sare jamane ke Mali professeur Sidia Khoureyssi watina nanga ona hollo mane masala anda ga en khabare nga ngatu daga ke mali ngandanga sabu ando kilanu baga domi jamanga hinna baka New York igarni jamanga gil etan ngo igarna ngari ngatina nanga anda man hakitanga konno watindo kudanga est ce que Sidi gana daga ido Sidi gana kan kutinia ba wala har Sidi gana mali ido Sidi ra gollini masha Allah abla kelingi nda dari maga aku on di taganu yere o gandari wakatu no wakasutu minyana bon keri yere any megara ko mo be le 2 ori yere le 5 avril décembre le 5 décembre aujourd'hui le 13 décembre le 13 mars le 13 mars 2017 ouais donc on kabana mbugere le 2 andek farmine avril o am dan garo pari o ndaki pari o dangere katimani d'accord anga tuketa ke anaki fana kasu nagati bitu ana manka de beke ka mori donon kurande anga ga pari en transitaire na continent donc anta heto ko anga rono pari gadi ala ko makeko franchi ngo ngana mu ma amori nga kata pari gadi ko ona seron to agora si to a transitaire ona transitaire nya jabar ni pari o ganda kinyo ona avion nya sanchene ta avion nanguto na Air France na ga nyankande boko abla trenden ka anaki fana dungo ne kanka anga uchenya anna chage kati karan mosere karan ko ka haju nga alhamdulillah le mungono abande ko inshallah no mawuno akhir sa usanka anganda ko to so awon modi antarnisa andalla qasutuni anga qasusikin ma qasutin de bonya pari akhire ndaraga qasusikiro fo ndaken kanyere alhamdulillah nkeni jaranda na abla ngara ko mo be so ni kenyeni modi ga be konni so ni kan kanne kari ngira sima alla bante nyana kama donc serebe ga anga mundan nan jare Sidia Khoureyssi ma hari ndiga halle numéro no ko orna kunya kina na numéro no ko akhili ana numéro ko khiri o ganda gemu anna ko fon yite be kamba ndiya passé abla no kunya anna ndiga kina mosere yo Kenya wate dambe sui yo keta ke watu ko amma anje ke anna ke fa alhamdulillah njarna khaya serebe ga na mundo na me wari ona me contacter kati le 2 avril sere su gamar yere le 2 avril na anni ni Bamako ita ko tengo Bamako korofina
numéro mali numéro o worni ko na gara keta ke ablay o anti awa o dangi se hanya gana e tren ya tirne ga ma yitun kama problème taw no ra xelo yitundi ok tirne ngi ma yitu kama mo siri bawo yitu ko ani kunyane jare fono koy lengi ando serga borotu ganda watinda gabe jara lengi yitu ko ga ma humbe ga tere yitu tamilo hillo anjara ni kunyi toy yitte sukawe ga naga watebe jarradi hunenta bana donc yitu ko namu nanna kunyaka ani fatam panci lengi kubenu ga nterinkana ado kubenu ga hinanyi tungutu igana kato famille kita yitu kubenu anga iga watubenu jarna anna kullaga anni ko danga bref abla sidi ya kurusi wo tanson jarna o jabetin jarna bo tanson kan wa anga to tanso ke façon filane ayugo ngara o sekta o yankana hono wotna nga awa anna ke famille ni akama parliser parce que agana yugo ngara tanson ngira gan ni parliser parce que anga to watenga bo ora kenya ko ti nebi nyimentu kemero tampile wati yanka nebi la isa dange hande tampile wati war kenta jarne tampile wati wa be ganta jarne shiri ya ko sa Allah ratu agon kinoy kameke wate be annake famne ago jarne ka ti qur'ana aru ni tiaro sababu suru Allah raken ka gundon kinoy jarane ko dallare mogo latuno serenga sare ni sara nu fofori wala tar mo siri gumbu ngara ka gara mo be debebe ta ngi wujinu kamuna kati shine baka ko ken kamma o kuni almami nu nye gumbu juma ngal ma unno ko ma kamu ka bishine fo ken kamma anga to ku aba lengi oro e dinanda lato kembere nyogo wekta na ko nanda tansu ngane seri suy sidi ya haya ko sikiri annaka fan ngene o goni numéro no be lu kini ango tansu ni ken kitana de beke angen na pariawa chez une hillano maga sidi ya quraish khiri pari numéro ke angu yitu kitana walla ni mekri numéro no ku be go kinanya o ganda diga ko yere numéro no ku pare ki annak fan haraga na ni gama kuti bana an to qara yo keta ke wa ko na qara ga mare men daga afi sidi ya quraishi o dabetin jarna annak fanu min o kushina tin jare wotna ngene furdi mi hon wotna kushina te agana nya annak fanu soro wari gana yigandi kote nyiga walla men da yigandi mala cenyiga ablani tampinde na sidi ya quraishi kushina te jarna ar Allah ra to ngona gemu inshallah kendange halle annake fanu ablay konate sidi ya quraishi won no ngate jarna no jangiro jangoja watenya ga ban no gondi soro yugo ngara ablay ino ko kerage nan nanyiti ganda yigande suyiga aranta yillene sidi ya quraishi won no jangiro ka jarna annake fanu gindi no ngana kaba bito hilisiko angu yigena antara gunne bangenya sidi ya quraishi wa jarna ar Allah ra to ngara gemu yitenge be nyoma ka yituku wa gana giri Allah ganda giri Allah worni yituku ko ya ga oyi annake no no jangiro nga ngarna ablay kendange halle sidi ya quraishi wa annake famni nginni maritana jarna ablay kenni ya gangate ngana nya gana nya nya ki jinya gana go baka walla ma annake famni wallu ko ga ma fore sidi ya quraishi wa jarna gana nya angana anta du date walli kare go ma wakinna ablay amo kade ke katun anya ga kelle lelu sowar Allah tu Allah ko ngara gemu ngo Allah ma aw jarne e kendange halle ablay kunati sidi ya quraishi wo yimman karan jarna serebe gana ni mo ngan karna sidi ya quraishi wo yimman kara khatin jarna kendange halle ablay kunati sidi ya quraishi wo annake famni ni yugun jangiro serebe gana ro ya ngana jofe me miniti bane minute nu hilli tampinde sogo ni sidi ya quraishi wa jarna angana ngo retard ni wateni angana annake famni ni ando ya ngana jofe me annake famni ni eri bane tanjike miniti mamu kan taktana watini sidi ya quraishi wa jarna serebe ga gana ando ya ngana jofe be sogo ni tampinde sogo ni anjugundi awoni ni yugo nu ngara ro ya ngana jofe me annake famni kumpa dungo sono ya ngara kane anga ci yugo no yagare kagande kapalle ma ko yugo ngori yagare kane yagare yugo no kawori wori yugo kane yo agane kuwa to agane wajarna serebe ga yugo be gana ko nanti lemme e wa mani kebe ganda anga yugo no yagare gana ka mani nyamba ka ga mani kebe gam patinda gana ganta transfer na lemme ne walla lemmentari shidi ya quraishi wajarna yite mo ma kendange halla ablay kunate serebe gana anne gana ngana yagaru hilli amma andiga yagare fana nuku yugo untandi walla ma ndiga yagar billani no kunya shira ulla ga den yugo ngari shira wora gene igana isenda nya yo yare go walli wo jara bin kan dal ko be shira ulla ga den yo ablay o ken jare o ken da korte nyen ke anga dabaran ka jarna aw dabaran jarna
aw korten jarna wo dabare jarna sere be an kira wulna ka tangal si ya ko si wa jarna donc gollimpi golli yo ngorna da yugu won ka wada blay iranta golli wondi iro yare ngana jo feme ni to golle no gondi yugo ko wara ganay nka blay yugo ko ka façon hillani yugo no ngara inda gilan ka jo fendi jikulle ke o baka aw nyana sababu ya aw nyana tuyu aw yugo ko ke lampondi walla manya aw nyana anna ke famu lampu nya walla aw nyana ballunya sidiya haya kurosi anna ko na yugo ko ke gana ga miso amala ma kan dan do bina ko ndi gana yugo ko mise ngani anna ke famu o ku yito ma kabla ya gana nyang ko man tenya gani yito ma o ganda kilanya aw kide nyani be so kide tinga o baka gunne da baka kanundi abula kenda bari mu waro kana kinanya gana nyang ku man tenya nyagani walla lemme wa ma ku man tinni lemme wa ma ku man ton da kinanya ngana lemme ke yang kinna minindi bito tamdo karago kiti bale ran tan lemme to tu anyi me gana ku man tenya ngana mun da dan tingo yite wona awan tingo ndini serebe ka gana yi anna ke fana andinga ngana ngana mun dan nan kuma abula awda ban limo hono woti lemburu hono woti limo okay abla sababu nu nyano gondi de ba alla la sababu ntaga ma sababu nya gondi ay serebe gana yugo ko ka gana ga lugwa walla ma waruno mera anta anna ke famni ni awa al-lugwa abla sababu yugo no ganda de barna kina ma yugo ko ga nyancha ko insha Allah shehenga ma okay dabaren ka karani ko okay abla dabaren ni c'est très dans un bagara watia ko kinge problème hada mare meka mo sere yugo ngo de be ka gonna anta hokutana akamane ngo ere shino tam do fo awtunganya kengo kodi ango no baka bi jangurni fo bako magande kam Senegal annari yono nabugo Mali annari yugo man nabugo aba Mauritanie annari annake famni gini angari golle ke kuma simma anda fokta mango kanu ci nani mera ablay waqati ya harani me ko fi garanta anta kitene angani ni dabare ngari la ko ngari ya ko ngari dabare ngana patinde ngana maram baba to ko dinoy ablay sababu yugo no kana dabarna kina dabare ko ni baka patinde dabare ci rendi sere lawtini kenta kenya na sere aro sere nda kenya nyani nya kenni gari ni Allah lawtini kenta dum ne kenya na sere ngayeri sere nda dabare nyani ki kenni gari ni dabare ta kontono sere yo Allah gar ho ta ga faran nan pasai Allah har mare men go ho wala Allah faran yan pasai ne la faran korte ya yahudiya ya garin da faran korte ni go men shaka ban korte faran le sa wa ke dabare ngana paten di shiri ya ko si dabare kutunu yugo wara ganda giro ho ya blai aganda giro ho ande ko nya na ya go siki nka yugo wara ande ke fana ro kasu linyana aganda giro ho ya ganda kene yugo nu ngara ganda ho commencer abla commencer mallingi ni mi après la garun tay aganda fo commencer ma ke départ a départ chireni la garun tay Allah gandura aksi amena na ro hi su ande ya rekane angana giro kaitin bi ya rentay angana giro ande ke famni ni golli bi ya rehe serebe gana golli pingan kutanda ablay sababu no qur'ana ro ganda dabarna kine ma Allah gara gollin ni undanda ablay mare mun khawiri kaytin bin qotenni gollin bin qotenni mare mun khawiri yagaru hillana yugul magayre angani nanu yagaru ko kori gemme walla ma yagaru bana na maga debeke ho am maga afriki serebe gana gemme ngan tanda an ko na duro ablay ken kan problème ya akotini mo sira o serbe kam yugo ndi anya kam anda nya kanya were anda nya ken ko gemme ablay sababu no wono gana dabarna kine ma anda nya kike gemu khambani lemmu ngam magan kay kuruto ngonan kitte yamane kere mentu hay sikiri amne ko hon karanya ay wonu ngari yille ngana karatu sikki le ka kam ke ngo pari angana kini har pari anga hada mare me nyawali sikki le kam ko hay ameriki yere me lemme ke suno kille nya kam abule kembele nya sonun ko sere ngana lemme kita na Allah nya gara na lemme adabu na tarabiyan kiri lemme nya anyi me go nya na mogobe allemme an Allah nya gara lemme nya kundu nya lemme chubolo aso hay ke simmi amini abla son galle me chubulu asu hayki simmi amini simmi keli shokenye yigonu ngo duru ko minni yigonu ngo simmi minni yigonu nyime blo minni yigonu nyime yitti hunche ka wutun abla Allah gandura gakki amin son ngenda be hantiki sir sugati la ilaha illa Allah ho hada mar men shakar nda ambaka ampakile nyeri harame nyeri ya hay simmi kya min magane sababu ni hakilu muru da yigonu ngana mini angana atime mugo sensu go hotu sarana nyaga na nyango te dengane simmi ketimi ar fofo da enta bano yugo ngaminni ya gare ngaminni alla gara lemine gana magabla ga jarabi simmi ni ko qur'ana no farante